भगवान जिते जन्म हेले से जन्म होला बेले के ताको देखिथिले सयनी सयनी से जन्म होला बेले के देखिथिले तो 7 जन को प्रमाण दिया बोलछ सत्य तो मुई देमी 7 जन को प्रमाण देमी अच्छा अच्छा हेला गुटे कथा हां सेने आउ भी प्रमाण अछि हां 7 जन रु अधिका प्रमाण अछि अच्छा अच्छा से 7 जन करना दे अच्छा को तो सयनी हां प्रथम रे काना हितिला अरे कृष्ण जेबे जन्म हेले हो से मथुरार पुरे तो काना करिथिले वसुदेव प्रथम रे भाई मते देखिथिले तो 2 नंबर रे के देखिथिला आगो गोपपुरा ने बापू गो तंबा खपरा जे आनिले ब्रह्मा गुप्त भेष आसी करी अच्छा आगो ब्रह्मा गुप्त भेष आसी मते तृतीय देखिले तारपरे के गो पिला आगो तृतीय रे नेबा बेले उग्रसेन देखा देले ओहो जिते बेले मथुरा रु गोपुर के नेला टाइम रे से समय रे के से उग्रसेन जिते बेले देखि दिले पथ छाडी नै दो थाई हां से टाइम रे चतुर्थ मूर्ति जिते बेले दर्शन दैथिली कृष्ण दैछन छाडी दैथिले आ से जगह रे बयंती माला दे दैछ हां हां अच्छा 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 आगो पंच केते बेले तृतीय रे आगो चतुर्थ रे देखिथिले मते सही जमुना आगो चतुर्थ रे देखिथिले अनंत जे सर्प अच्छा जते बेले मते चतुर्थ रे देखिथिले जमुना जते बेले मैं पानी मारिथिली अच्छा अच्छा तो सही समय रे काना हितिला पंचम रे के देखिथिले अनंत सर्प हां अच्छा अच्छा तो जमुना जते बेले पानी के जाई छै अच्छा अच्छा जते बेले मोर वसुदेव पिता जते बेले बोहि के पानी भीतर के समी जाई छ तंबा खोपरा रे नै कर जाउ छ अनंत सर्प से बेले के ढाकी को रखिथिले घर वर्षा होतिला गिड़ी चढ़ मारुथिला तो अच्छा अच्छा केते नंबर गला गो पंचम नंबर गला नुआ तापरे और षष्ठ रे देखिथिले गो सही मोर कद वृक्ष अरे भाबुथिले मने मने आसीब केली करिबा कदम वृक्ष जेतेले देखि दैछन अच्छा अच्छा तो काना करिछन तापरे जेतेले कदम वृक्ष देखिछन मुले मुले हसी करी काय बोलिछन जगत तो सही कोला क नहीं आसी करी मठ नहीं लीला करबे और खेलबे सुनिश्चित बोलिथिले अच्छा अच्छा आगो सप्तम रे देखिथिले सही धरती मां तो धरती मां भी देखिथिले अच्छा आउ भी देखिथिले प्रमाण देबी अच्छा के देखिथिले चारी मेघ जेने वर्षा होइथिला हां से मने काना नै देखिथिले अच्छा एटा भी प्रमाण अछि हां आगो एही परी केते जन कृष्ण को जे देखिथिले आगो नंदपुरे थई बसु देव बिजुली कन्याणीले अरे पचारी थी बा प्रश्न भाई मुई देली गो उत्तर अरे भूल थिले आए प्रभु तुम्हें बुझिबो हेनर तो सजनी हाँ तो मत
मते गुटे काना हिचे जानिछ काना हिचे से जमुना कुलरे मोर राधा माई के देखला बेले मते भल नै लागबा छी रे मोटे केंता केंता लागु छे मां केंता लागु छी लागी तमके डाकी जे काहे करबा लागि जानिछ काहे करबा तुती का मते आनी दे राधा चंद्रमा सजनी रे मते आनी दे राधा चंद्रमा जमुना कुलरे जा देखी छे जमुना कुलरे जा देखी छे देखी मैं जहाज देखी छो जहाज जहाज तू ही केने देखी जुगो आगो भी जहाज नहीं देख मर मां ई पिला पर जमुना कुले जहाज देखी छो जो की मां देखी चलो जेंटा देखी छे जेन जिनिस देखी छे हेटा कहू छे मुई जहाज से आगा जमुना कुलरे जा देखी छे जमुना कुलरे जेंटा देखी छे गो जाना देखी छे एबे बुझी पारलो तो तोर आंख सियर फुटबा ए तर कहले न सर से गुणा सीमा गो ए तर कहले न सर से गुणा सीमा गो सजनी रे तुती का गो सजनी रे मते आड़ी दे राधा चंद्रमा सयनी जनी के गो नहीं रे मां आगो सजी बाबुई परम अछुआ में भिन्न भिन्न गो दुती अछुआ में भिन्न भिन्न सजी बाबुई परम अछुआ में भिन्न भिन्न गदुती अछुआ में भिन्न भिन्न अरे जीव परम कुमिसी गुटे आत्मा से जीव परम कुमिसी गुटे आत्मा सयनी गुटे आत्मा सते दुती का गो सजनी रे मते आनी दे राधा चंद्रमा रे ओए मोर सुना मोर गेले मोर राधा जो से गोपपुर और से राधा के हां हां जिसे भाई आया आने के भी नहीं देखला देखु छो ने आसमान में किछि भी ने कथा नहीं खाली गुनगुन देखुथिले आमे बो परसेंट गेलती केन जियो बनिटी आमे ठीक है सुंदर हिसाब रे जदी बाहरीले तुमर मनुष्य पिलार जात का हैला जे ई आंखटा फुटी जौथि जे गुटे कथा कहबे कहता तो जाबे देखु छो कहला जे थोरा नरा करू छो तमे तो तुम पर देखि थी दो कहला जे थोरा नरा करू छो ओ बेला से जमुना कुलरे थाई को तुमको थोरा नरा कले हां ठीक है लाज लागबार कथा काहा के मते हां कहला जे काहे हेला जे कना पैंट शर्ट ने पिनबा पैंट शर्ट पिनी छ ठीक कथा कना वस्त्र न अछि नहीं नहीं से तांकर संगे केते सखी माने थीबी आ तुमको ठरा नरा करबे मते तो विश्वास नहीं लागला नहीं 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 छाड़ो से कथा मुझे नहीं पारे आगो काहे लाज नहीं जाओ नहीं तो जाई पारे मोर सुना सुना बोल मोर रानी बोल मोर रानी बोल मोर सुना रे मुई नहीं दे मुई नहीं दे मुई नहीं दे का बोलू मोर केल थी कि ना बोल तो ते लाज नहीं लावा का लाज मुई तोर गलती की ना आगो मोर सुवर्ण थाली समय मोर सुवर्ण हेंता बोले गुटे कथा जगो सुना मुई नहीं जाएगो मोर रानी नहीं जाए जे गुटे कथा कह जदी मोर धुती हेतिले तो मोर कथा सियोर मानबार कथा मते टिके डाउट लागु छी तुमको का डाउट लागला डाउट लागु छी ओ एबे टिके भुसकी हे गोली जे हां
অনেক অনেক লোক অছন যে ডাকি দেলে আমি আইসন কিছু পয়সা লালসা তুমি ভালো হেন্তা আইছিব সতে যদি মোর তুতি সয়নি হেতি তবর তোমার কথা অমান্য নাই কইছি हाँ হ্যাঁ तुमको विश्वास नहीं लगवा মতে বিশ্বাস নাই লাগা अच्छा केनता कोले विश्वास लगवा তোমার প্রশ্ন উত্তর টিকে কহবা কে মা বলে ভাল লাগবা গুড প্রশ্ন পচামি তুমি কহবা বলে ভাল লাগবা मां काय प्रश्न पचराबे হ্যাঁ कहता কহবি हाँ তো সখা ও বাবু বলিছে সখা বলো তো পচরামা কে ছাড়ো ছাড়ো पत्र আগা বিধু বাদনি মে পুরানো মিত কে কই পারিব ভাবা ভূত গো বিধু বাদনি পুরানো মিত আগো আর কানা হইছে জানিছ काणे हेचे হ্যাঁ काणे हेचे এই মোর যেতে সাধু জন শুনলে কানা হেবে काणे আগ সাধু জনক গো শুনিলে জুয়ানিলে সাধু জনক মরা শুনিলে গুনিলে মাস পক্ষ লাগিব বিধ বদনি পরাণমিত আর কানা এই যে জানিছ काणे हेचे সনি গো আগো লে জবটে চরাই গাব মুখ বাটে গমল মূত্র করিব লে জবাটে চরাই গাব মুখ বাটে মলমূত্র করিব সাগরে তার পাঁচ পুত্র ঘেনি সাগরে তার পাঁচ পুত্র ঘেনি বুঝাই গাব প্রাণিত বিধি বদনি পুরাণিত সাধু জন গুড়িলে 6 বর্ষ লাগিব 6 মাস লাগিব পুরাণিতা हेती लागे कहसी धुलिया के जहर नहीं खाए बुरे मोर बुआ ठीक है मीडियम हिसाब रे रखबो खाइ छै यार का करबा সয়নি ওয়ে গুটে গুটে এক্সট্রা এক্সট্রা করে পচরছে এক্সট্রা এক্সট্রা করে কহব মা গো তো বাবু রে কানাহি যে আগ ঝিଅକୁ হଉଛି 5 বরষ গর্ভবতী গো তার 12 বরষ বুঝি পারুছ তো माने ঝিଅକୁ হଉଛି 5 বরষ अच्छा গর্ভবতী তার 12 বরষ हाँ ভর করে শুনু তো मां को আগ ঝিଅକୁ হଉଛି 5 বরষ গর্ভবতী গো তার 12 বরষ বাবুরে রহি যা ঝিଅ যদি গর্ভবতী আছে তো 9 মাস রু যদি বি একদিন বি বিতি যায় চিন্তা করছ তার মা বুয়া মোর ঝিଅ গর্ভবতী হলা কালি এতি দিল কেনতা হবা কেনতা নি কেনতা হবা তো 12 বর্ষ হলা ন কাহলা যে কিছু নি হবা अच्छा अच्छा হ্যাঁ हाँ তো কানা হিছে काणे हेचे আগ ঝিଅକୁ হଉଛି 5 বরষ গর্ভবতী গো তার 12 বরষ নাই তার ইন্দ্রি নাই তার রজনী নাই তার ইন্দ্রি নাই তার রজনী আর কেউ বটে হেব প্রসব বিধ বদন পুরাণিত
আগো বিনা জলরে গো চালাই নাব পাঠ জন বসিলে ভারি হইব এ বাবু রহ বিনা জলরে চালাই নাব বিনা জল সেনে জল নেন সেনে কেতা ডঙ্গা চালুছি হ্যাঁ হ্যাঁ বিনা জলে চলই নাব 8টা লোক বসি দিলে বেশি হি যাଉଛି ভারি হি যাଉଛି 8 জন হেলে ডঙ্গা বুড়ি যাଉଛି তারপরে 16টা লোক হেলে ডঙ্গা চালুছি 16 জন হেলে ডঙ্গা চালি যাଉଛି ডবল হি গলে ডঙ্গা চালুছি মা কো আগো বিনা জলরে গো চালাই নাব আঠ জন হেলে গো ভারি হইব সুলন হেলে সে নাব চলিব সুলন হেলে সে নদ চালিব আরে বুঝাই কহিব আমার পুরাণ মিত গো বিধু বদন পুরাণ মিত কেউ পরি সে তো হবে প্রসব গো বিধু বদন পুরাণ মিত আর গুটে কানা জানিছ আগো তাল বনে ফলাই আবাগ শহে বর্ষ হেলে গো বাউল পাচিব আগো সে ফল পাচিলে তলে পড়িলে গো সে ফল পাচিকি তলে পড়ি গলে আগত কিয়ে তাক করি কহবু ক্ষব বিধু বদনি পুরাণিত আর সে ফলক তো কিয়ে খাইব বিধু বদনি পুরাণিত হেলা রে মোর সয়নি এ ই গুটে গুটে কথা কানা হইছে জানছ কানা হইছে ঝিଅକୁ ହଉଛି 5 বরষ গর্ভবতী তার 12 বরষ আচ্ছা আচ্ছা নাহি তার ইন্দ্রি নাহি তার জনি কহ কেউ বাটে হেব প্রসব বিদু বদনি পুরাণমিত তো কানা হইছে কানা হইছে ই কথা যদি মতে বুঝাই করি কহেব তো আমার সাহি দুতি সয়নি বলি মুই জানিবি সতে হ্যাঁ হ্যাঁ নাই রে মা হে কথা কইবা লাগি মতে ডাকি দিল গে এটা খাইবার লাগি ডাকিছ গো খাইব মুই গে এ খলি পক হ্যাঁ আর তুমি বলে ভুকে আছো আমি কেন নাই খাবার গো আমি হিন্দি আছো হ্যাঁ দেই চলকে পদরে দেখো হেলা যে নেই খাই কে 3 থর খাই করে 4 থর ঝাড়া দিতি বাজি আগো জানি চলে এই কথা দে মতে কহি দিও এটা কহেলে কইলে আমি স্তুতি সয়নি বলি জানিবি জানবো না হেলে নেই জানো দেখো মামু কা বলি করে কহুছন বিপরীত রস ভাব গমিত কে কহিব পণ্ডিত জনকু ভাগ করিবাকু 6 মাস 6 পক্ষ লাগিব লাঞ্জ বাটে চরই গাব মুখ বাটে মলমূত্র করিব তার সঙ্গে 5 জন শিষ্য পিলা ঝিଅକୁ ହେଉଛି 5 বরষ গর্ভবতী তার 12 বরষ ইন্দ্রিজনি তার নাহি কেউঠার কেউ প্রকারে প্রসব করিব আচ্ছা আচ্ছা বিনা জলে চড়ই নাব 8 জন হেলে বোঝ হইব 16 জন হেলে সে নাব চলিলে যমুনা নইকি পারি হইব তাল বনে ফলই আম্ব 100 বর্ষ হেলে কইলি হেব সে ফল পাচিলে তলে পড়ি গলে আউ সে ফলকু কে ভুজিব বিপরীত রস ভাব গো মিত কে কহিব সুন্দর প্রশ্নটি পিলা পচরাইছ তো হ্যাঁ যদি লেজ বাটা যদি জন চরুছে গুটে গায় যে যাহা বি হেলা ছাড় সে কথা না গো মামা হেতি লাগি কোনসন হ্যাঁ সবু যত পুষি আনবো লম লম লে আর জুড়ে যত নেই পুষবু মুনু সারপে এবারে তোকে চাবি বসলে গে কি কুদাউ দিলে এ দেখো তো হ্যাঁ অতিথি মানে ভগবান সঙ্গে সমান तुमर घर के जदि अतिथि आसली तांकु सुसम्मान देकर पटाबार कथा तुमे केनु आइलो काई आइछो
কানা করবার লাগি কেন গা মান মুশকিল কথা গুটে কথা কইবি হ্যাঁ নাই খিব গুটে কথা কইবি কহ তমকে আমি কেড়ে সুন্দর ডাকনি দুতিশয় নি আসার মর মনর কথা গুটে বুঝ তো তমকে গুটে আমি গুটে স্বভাব লিয়া তুমি ডাকনু যে আমি গুটে ন্যায় করব নি তুমি আসিক कहला যে আমকে ও তাবলে কো রোজার থেকে আনি তা বুঝা বলা আমি জিবি আনি তো ভারত কোন আগে ছড়ে আম লাজ নেই লাগবার পরর জি के मन को যে তোর মা বুয়া কে नहीं কই পারলু হয় গো মোর মা বাবা কে নাই কই পারি তো তমকে কইছে তোমার বিনার কি আছে কা কত কে লাজ শরম লাগবার কথা লাজ শরমর কথা নাই সব পেশা করি যায় আচ্ছা ঠিক আছে পিলা জি মা মামু গো কহি রে মা ছাড়ো ছাড়ো হে কলা কানু গোপর তিলক আর প্রশ্নর উত্তর প্রশ্নর উত্তর প্রশ্নর উত্তর মোর প্রশ্নর উত্তর আর তোমার প্রশ্নর উত্তর শুন ঠিক ঠিক কোলা কানু গোপর তিলক এ তোমার পচারিবা কথা শুনিছ ঠিক কোলা কানু গোপর তিলক কোলা কানু গোপর তিলক ই মামু কানা হইছে জানিছ কানা আইছে লাগো লাগ বাটে চরই গাব মুখ বাটে মলমূত্র করিব তো কানা হইছে এ পিলে আগো নিজে সেই শিব জানো গাই রূপকু ধরিণ রে গাই রূপকু ধরিণ হে নিজে সেই শিব জানো গাই রূপকু ধরিণ রে গাই রূপকু ধরিণ গুরু সজে দেলে ঠিক ঠিক কানুক প্রতি মুখ মোর কলা মুখ পঙ্কজ মুখ তোমার প্রশ্ন উত্তর শুনা ঠিক তো কানা হইছে হইছে গো তাপরে কানা হইছে কানা হইছে পিলা আগো কুন্তি কর কন্নরু জানো কন্ন যে হেলা জনম রে কন্ন যে হেলা জনম এ কুন্তি কর কন্নরু জানো কুন্তি এ কুন্তি কর কন্নরু জানো কন্ন যে হেলা জনম মা কন্ন যে হেলা জনম এ তোতে কহি দেলি ঠিক ঠিক এ তোতে কহি দেলি ঠিক ঠিক রে পঙ্কজ মুখ পঙ্কজ মুখ কলা কানু গোপর তিলক কুন্তিঙ্কর কর্ণরু জন্ম হইଥିଲେ আচ্ছা সে কর্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ তাଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ হইতিলা আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে গর্ভ তার 12 ବର୍ଷ ହେଲା আচ্ছা তাপরে যা কর্ণ বাটরে কর্ণ জন্ম হইবে আচ্ছা আচ্ছা 12 বর্ষরে কর্ণ জন্ম হইছন জন্ম হইছে আচ্ছা 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 তো তাপরে পিলা গো কানা হইছে গো তো বিনা জলে চলই নাব 8 জন হেলে বোঝ হইব 16 জন হেলে সেনাব চলিলে যমুনা নইকি পারি হইব তো কানা হইছে জানিছ আগো শরীর এ দেখো তো আগো শরীরে অছি জানো শুনো আগে শ্যাম ঘন রে শুনো আগে শ্যাম
ଏ ଶରୀରରେ ଅଛି ଜାନ ଶୁଣ ଆଗେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ରେ ଶୁଣ ଆଗେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଏ ନାସା କନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖ ତୁଣ୍ଡ ଏ ନାସା କନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖ ତୁଣ୍ଡ রে পঙ্কজ মুখ শুন তোমরা প্রশ্ন আর উত্তর ঠিক देखो आमर ई संसार गोटे होचे जमुना बुझी पारल आमर ई संसार गोटे होचे जमुना ई संसार भितरे आमर मानव लोक इटा गोटे डंगा आमर पिंड गोटे डंगा तो ई पिंड रे 16 जन छ गणुथ कर्ण दुईटा आखि दुईटा केते हला और पाटी गुटे नासा फुट दुईटा 6-7 हला और तालुका गुटे 8टा तापरे मूल द्वार इंद्री द्वार केते हला 10टा हला 2 पापुली और 2 पाद नाभि कमल 15 आउ गुटे केटा है बुझी नहीं पारल बुझी गनु को बुझी पारल आउ गुटे हला मूल द्वार कहिछे इंद्री द्वार कहूछे तापरे आर गुटे द्वारा छाती आमर जेटा कहसे है हृदय जेटा सेटा नाभि कमल तो एटा भी कहसे तो इटा हला 16 जन रो जति निके भागे जति रहले आर भागे आर जीवा के नहीं जा ई 16 जन जदी हेबा बोले चलबा माने मानव लोक चली पारबे हेति लागि 8टा लोग बंद हेले भी खड़का डंगा सुइला ठीक कथा हेति लागि कहसन 8 जन हेले बोझ होइबो 16 जन हेले से चलिले जमुना नईकी पारी होई आपरे काना कहिचन ताल बन्ना फल आंब 100 वर्ष हेला कोइली हबो से फल पाचिले तले पड़ी गले आउ से फल को किए बुझिबो विपरीत रस भाव गो नित किए कहिबो पंडित जन को भाग करिबा को 6 मास 6 पक्ष लागिबो पिला तो इटा भी कह गो हैं इटा भी बुझी करी कह सते गे आगो मानव कुल रे जानो 100 वर्ष हेले तुमा 100 वर्ष गेले आपनो मानव कुल रे जानो 100 वर्ष हेले तुमा 100 वर्ष गेले आपनो धरित्री ताकू जेटे भुजिब रे गलारो हारो गोलारो हारो सुन तुमर प्रश्न र उत्तर आमर शरीर गोटे होचे ताल बन्न अच्छा अच्छा सही ताल गछटा जेते बेले फल फलबा बेले काना 100 वर्ष जेते बेले हेइ जेबा सेटा पाची जीवा तो काना हेइ जे जेते बेले मरी जीवा सेटा के खायबा सेटा के धरित्री का सेटा के खायबा अच्छा 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 आगो चारिटी पुराणे प्रमाण सुन बाप श्याम घन सुन बाप श्याम घन चारिटी पुराणे प्रमाण
শুন বাপ শ্যাম ঘন শুন বাপ শ্যাম ঘন এ মহাভারত রে ঠিক ঠিক রে গোলারো গারো গোলারো গারো শুন তোমার প্রশ্নর উত্তর হেরা কে গো বাবু হেলা 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 হেলা